नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने महाशिवरात्रि पाई आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। महाशिवरात्रि पावन पर्व दिन छुई दियंतु एही गोटिए वृक्ष को आपणक जीवनर सबु कष्टरू आपणकु मुक्ति मिलिजिब। भगवान शिव शंकरक कृपारू खुशी रे पूरी उठिब आपणक घर परिवार। आपणकर सबु मनस्कामना तुरंत हेब पूर्ण। आपण होइजिबे धनवान। जेउ भी व्यक्ति महाशिवरात्र दिन एही वृक्ष को छुईदेव तार भाग्य प्रबल हेब। भाग्य तार हितरे जीव। से जहा चाहिब ताहा पाइब। बिना पूजा पाठ करी मध्य से व्यक्तिर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब। एही गछ गुड़िक महादेवंकु अत्यंत प्रिय अटे। एही वृक्ष गुड़िकरे भगवान शिवशंकरंकर दिव्य शक्तिर वास होइथाए। महाशिवरात्रि दिन जेउ भी व्यक्ति एही वृक्ष को छुईदेव ताकू धनवान हेबारू केही भी अटकाई पारिबे नाही। सांग माने आम सनातन धर्म रे हजार हजार वर्ष आगरू गछलता को आमे पूजा पाठ करी आसुछु। शास्त्र रे लेखा अछि जे एमिति अनेक वृक्ष अछि जेउ गुड़िकरे देवादेवी मानकर वास होइथाए। सांग माने एही वृक्ष गुड़िकु विधि विधानर सह पूजा करागले जणे व्यक्ति ता जीवन रे समस्त कष्टरू मुक्ति पाई पारिबो एवं से व्यक्ति जीवन रे सर्वदा सकारात्मक ऊर्जार संचार हेबो। एहीपरि भावरे एमिति केतक वृक्ष अछि जहा महादेवंकु अत्यंत प्रिय होइथाए एवं से वृक्ष गुड़िकरे महादेवंकर दिव्य शक्तिर वास होइथाए। महाशिवरात्रि दिन एही वृक्ष गुड़िकरे सकारात्मक ऊर्जार अन्य दिन अपेक्षा अधिक होइथाए। वेद पुराण रे लेखा अछि कि महाशिवरात्रि दिन भगवान शिवशंकर एही वृक्ष गुड़िकरे निवास करिथांती। सेथिपाई शिवरात्रि दिन एही वृक्ष को छुईदेले व्यक्तिर जीवन रे थिबा समस्त कष्ट जंत्रणा दूर हुए एवं से व्यक्ति निज जीवन रे एक चमत्कारी एवं सकारात्मक परिवर्तन अनुभव करे। सांग माने आपण माने जानती जे महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव एवं माता पार्वतींकर विवाह होइथिला। सेथिपाई एही दिन भगवान शिवशंकर प्रसन्न मुद्रा रे थांती। तेणु करी जेउ भी व्यक्ति शिवरात्रि दिन ब्रह्म मुहूर्त रे उठी पवित्र नदी रे स्नान करी पूरा दिन व्रत उपवास करे से व्यक्तिर समस्त मनस्कामना महादेव पूर्ण करंती। सांग माने जदि आपण शिवरात्र दिन व्रत रखिबा पाई सक्षम नुहंती ब्रह्म मुहूर्तरू उठी कौनसी पवित्र नदी रे आपण स्नान करि पारु नाहंती ताहले महाशिवरात्र दिन कौनसी भी समय रे एही वृक्ष को छुई प्रणाम करिदेले आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब। जेमिति कि आपणक मनपसंदर चाकिरी आपण पाई पारिबे। आपणक बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू होइजिब। आपणक जीवन रे धनर आगमन हेब। जेउ धन आसीब सेथिरे वृद्धि हेब। भगवान शिवशंकरंक कृपारे आगकू आसुथिबा समय आपणक पाई कल्याणकारी प्रमाणित हेब। सांग माने जेउ व्यक्तिंकु महादेवंकर आशीर्वाद मिली जाए तार काल मध्य किछि क्षति करि पारिबो नाही। हिंदू पंजिका अनुसारे एमिति एक दिव्य दुर्लभ महासंजोगरे महाशिवरात्रि पड़ुअछि जहा अनेक वर्ष परे पड़ुछि। एही शिवरात्रि रे मोट 62 प्रकारर शुभ संजोग बनुअछि। जथा महालक्ष्मी जोग, इंद्र जोग, ब्रह्म
ଯୋଗ, ଶିବ ଯୋଗ, ସର୍ବାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କିଛି ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ। ସେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯାଉ ବୋଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ ବୋଲି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 26 ଫେବୃଆରୀ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ବେଲଗଛ ଏକ ଏମିତି ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ପତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ 108 ଥର ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ଏକ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ 108ଟି ଅକ୍ଷତ ପକାନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷତର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ତୁରନ୍ତ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳକୁ ନେଇ ଅଶୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 108 ଥର ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। କେବଳ ଏହି ଉପାୟ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଦୋଷ କି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଚାଲୁଅଛି, ତେବେ ସେ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଘର ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ପତ୍ର ତୋଳିକି ଆଣନ୍ତୁ। ସେ ପତ୍ରକୁ ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।